دل بہت خوش ہے. میں نے خداوند سے دعا بھی کی تھی کہ خداوند آج تیرا گھر تیرے لوگوں سے بھر جائے, کیونکہ جب خدا اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو پھر خدا چاہتا ہے کہ اس سے میرے بیٹے بیٹیاں کیا ہوں, اس سے وہ تسلی پائیں, خوش ہو, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو کیا دیا کرو, تسلی دیا کرو. ہم تسلی کس سے پاتے ہیں؟ انسان کی باتوں سے ہرگز نہیں, ہم تسلی پاتے ہیں خدا کے کلام میں سے. آمین. تو آئے میرے ساتھ نکالیں یرمیہ کی کتاب اور اس کا 48واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہم پڑھیں گے. کوئی بھی اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھ دیں. جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملعون ہو. کیا سنا آپ نے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا سنا ابھی آپ نے کلام؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو کلام پر توجہ کر تو کیا دیکھے گا؟ بھلائی دیکھے گا. خدا کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے توجہ کی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی نے کیا پڑھا. کوئی ایک شخص بتا سکتا ہے کیا پڑھا؟ کرتا ہے تو کیا ہے وہ؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اپنی تلوار کو کس سے باز رکھتا ہے؟ خون ریزی سے. دیکھیں خدا کے کلام کو توجہ سے دھیان سے سنیں. یہ خدا کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں. اور اس کے لیے ہم پورا ہفتہ محنت کرتے ہیں. اس کے لیے خداوند کے حضور ٹھہرتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خداوند سے کلام مانگتے, تب جا کر خداوند یہ نہیں فٹافٹ ہمیں دے دیتا ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کر خدا ہمیں کلام دیتا ہے. اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیونکہ خدا کا کلام اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے, اور جن لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کس کے فرزند ہے؟ ابلیس کے فرزند ہے. لیکن جو تنبیہ کو پا کر خوش ہوتا ہے اور اسے کچھ سیکھتا ہے وہ کس کا فرزند کہلاتا ہے؟ خدا کا. کیونکہ کلام میں سے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات بری بھی لگے, یہ کلام سخت بھی لگے, لیکن خدا کہتا ہے کہ جب تو میری آواز کو سنے تو اپنے دل کو سخت نہ کر, بلکہ کیا کر, اس پر توجہ کر. آپ سب کس کے لوگ کہلاتے ہیں؟ آپ خدا کے لوگ کہلاتے ہیں, آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. خدا نے آپ کو دنیا سے چنا ہے, اللہ کیا اور اپنے پاس آنے کا فضل بخشا. ہالےلویا. آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے, خدا نے آپ کو چنا ہے اللہ کر کے, پھر آپ خدا کی حضوری میں آئے ہیں. اور آپ مبارک لوگ ہیں کہ آپ خدا کے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں. اگر آپ خدا کے کلام کی آواز کو یا اس کے کام کو بے پرواہی لاپرواہی سے سنیں گے تو پھر کیا ہے, آپ کیا ہے, ملعون ہوں گے. اور اگر توجہ سے سنیں گے تو پھر آپ خدا کے بیٹے بیٹے ہوں گے, خدا ان آپ کو برکت دے گا. اکثر خدا کا کلام ناگوار گزرتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح بھی جب کلام کرتا تھا بہت سارے شاگردوں کو اس کا کلام ناگوار گزرتا تھا. تو ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ بہت سارے شاگرد کیا تھے, وہ الٹے پاؤں پھر گئے تھے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان سے کیا کہتا تھا, ہمیشہ سچ کہتا تھا. یسوع مسیح کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں. وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا, اور سچی بات کبھی بھی کسی کو اچھی نہیں لگتی. اور جن کو اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں خداوند ہم کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ پترس نے کہا تھا. اس پترس نے کہا تھا جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو انہوں نے سردار کاہن کی لونڈی نے کہا کہ یہ تو گلیلی ہے, یہ انہی میں سے ہے. تو وہی پترس کہتا ہے لعنت کر کے قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم جس کا ذکر کرتے ہو میں تو اس کو جانتا ہی نہیں. اور یہی شاگرد کہتا ہے ہم کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں, تسلی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اگر آپ تسلی پانا چاہتے ہیں, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ برکت پانا چاہتے ہیں, تو پھر اگر کلام سخت ہے تو پھر آپ اس کو برداشت کریں. خدا آپ کا ایمان دیکھے گا, خدا آپ کا صبر دیکھے گا, پھر خدا آپ کو اس کے وسیلے سے سرفراز کرے گا. آمین. میں حوالہ جات بھی آپ کو بتاؤں گی, لیکن کچھ میں زبانی آپ کو بتاتی ہوں. آپ لوگوں نے اکثر اس کہانی کو پڑھا ہے, کنانی عورت کے بارے میں. کنانی عورت یسوع مسیح کے پاس کیا لینے آئی تھی؟ کیا لینے آئی تھی؟ آپ سب بائبل پڑھنے والے ہیں, آپ سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, آپ خدا کے کلام کو پر توجہ دیتے ہیں. کیا لینے آئی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس؟ وہ اپنی بیٹی کے لیے شفا لینے آئی تھی, کیونکہ ایک بری روح بد روح اس کی بیٹی کو کیا کرتی تھی, ستاتی تھی. اور ایک ماں تھی, وہ
वो जानती थी कि मैं ज़िंदगी के मालिक के पास जाऊंगी जो तरह तरह की बीमारियों, कमज़ोरियों को, दुख और रोगों को ज़िंदगी से क्या करता है, दूर करता है। तो मैं उस मालिक के पास जाऊंगी तो मैं यकीनन क्या करूंगी, शिफा पाऊंगी। आमीन। वो उस ईमान के पास, यीशु के पास आई और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, इब्ने आदम मुझ पर रहम कर। शिफा किसके लिए लेने आई, बेटी के लिए, और रहम किसके लिए करिए, मुझ पर। क्योंकि जो दुख औलाद को होता है उससे बढ़कर किसको होता है, माँ को, क्योंकि औलाद माँ की बदन का एक हिस्सा होता है। करिए मुझ पर रहम कर। तो यीशु मसीह उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। उसके शागिर्दों ने कहा कि वो औरत कब से चला रही है कि तू उसकी बात को सुन ले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपनी रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं है। कितने सख्त अल्फाज यीशु मसीह ने बोले। आज अगर हम यहाँ खड़े होकर सख्त कलाम सुनाते हैं या कोई खादम ऐसी बात कर देता है तो हम क्या करते हैं, ये कैसा खादम है, ये कैसी खादम है, ये तो सख्त बातें करती है, हमें इसका कलाम अच्छा नहीं लगता। जबकि ये कलाम किसका, खुदा का है। खुदा उसी को तंबी करता है, उसी को मलामत करता है जिसको बेटे और बेटियां बनाता है। खुदा उसी से कलाम करता है। तो आप खुदा के क्या हैं, बेटे और बेटियां। अगर आज खुदा अपने कलाम से आपको मलामत करेगा, तंबी करेगा, तो आप क्या हैं, आप मुबारक हैं। और जिसको तंबी नहीं की जाती है उसको क्या कहते हैं, हरामजादे कहलाते हैं। ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही, ये खुदा का कलाम। तो जिसको तरबियत नसीहत की जाती है वो मुबारक लोग हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा अपनी रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं है। आगे से उस औरत की हलीमी देखें कि उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा, हाँ मालिक मैं जानती हूँ, कुत्ते भी तो मालिकों की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते हैं। हालेलुया। इतनी हलीम हो गई क्योंकि वो क्या लेने आई थी, वो शिफा लेने आई थी, वो कुछ लेने आई थी अपने मालिक के पास, वो खुदा के पास कुछ लेने आई थी। तो यीशु मसीह, उसकी इस बात ने खुदावन को, यीशु मसीह के दिल को छू लिया और यीशु मसीह ने कहा, ऐसा ईमान मैंने पूरे इस्राएल में। हालेलुया। तो जब कभी कोई सख्त बात आपसे की जाए, खास तौर पर कलाम से या कोई खुदा का खादम, तो कभी भी उसको बुरा मत मनाइएगा, क्योंकि तंबी उसी को की जाती है, कोड़े उसी को लगाए जाते हैं जिसको बेटा बनाया जाता है। आमीन। तो वो क्या ईमान से क्या लेकर गई, शिफा ले गई। उसकी बेटी उसी वक्त शिफा पा गई। हालेलुया। अब अक्सर आपने देखा औरतें बड़ी जज्बाती होती है, वो किसी की बात नहीं बर्दाश्त करती। मैं अपनी भी बात करती हूँ, अगर कोई हमें एक कर दे तो हम उसका 4 बातों का क्या करते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन इस औरत की हलीमी देखिए। इसी तरह हम हन्ना की हलीमी को भी देखते हैं। वो भी खुदावन से कुछ लेने के लिए आई थी और खुदा के काहिन ने, एली काहिन ने उसको कहा कि अब तू क्या, तूने नशा किया, अपना नशा उतार। उसने सख्त लफाजों में इसको बोलागा कि तू खुदा की हुजूरी में आई है, तू अपना नशा उतार, तू क्या कर रही है। तो उसने कहा, मैं तो अपना दिल खुदा के हुजूर दे दूँ, मैं तो बड़ी गमगीन औरत हूँ, मैं तो खुदावन से कुछ लेने आई हूँ, मैं तो अपने दिल का हाल खुदावन से बयान कर रही हूँ। तो वो आगे से कहती है कि तू मुझे हबीस औरत ना जान। इसका मतलब है कि जो नशा करती हैं औरतें, उनको क्या कहा जाता है, हबीस। जो नशा करने वाले औरतें, मर्द होते हैं, उनको हबीस कहा जाता है। कितने सख्त अल्फाज है, यानी कि उसको कह रहा है अपना नशा तार, यानी कि तू हबीस है। उसने कहा, मालिक मुझे हबीस औरत ना जान, मैं तो अपना दिल खुदा के हजूर ले दी। तो उसके बाद एली काहिन ने उसको क्या कहा, जा सलामती से चली जा, खुदा ने तेरी मुराद को क्या किया, पूरा किया। हालेलुया। इतनी हलीमी से उसने खुदावन को जवाब दिया। लेकिन हम कभी भी खुदा को हलीमी से जवाब नहीं देते, बल्कि हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं कि यहाँ खड़े होके इनका तो काम ही ये है। लेकिन खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसी से बात करता है। खुदा कहता है, जब तुम मेरी आवाज़ को सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करो और जो काम मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया वो करो। आज मैं खुदावन के कलाम में से, क्योंकि यीशु मसीह, अगर आपने पहाड़ी वास पढ़ा है 5 से 7, यानी इतना लंबा खुदावन यीशु मसीह ने बात किया था, वहाँ हर किस्म के बड़ी भीड़ थी, हजूम था, हर तरह के, हर किस्म के लोग वहाँ थे। और खुदावन यीशु मसीह ने हर एक की ज़रूरत के मुताबिक उनसे क्या किया था, कलाम किया था। लिखा है कि फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और बैठकर उनको यूँ तालीम देने लगा, अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूँ तालीम देने लगा। और उसने हर तरह की तालीम दी अपने शागिर्दों को, क्या आम, क्या आस, क्या छोटे, क्या बड़े, सब से खुदावन यीशु मसीह ने एक ही वक्त में क्या कर दिया, कलाम कर दिया। उसने रोज़े के बारे में, हिरात के बारे में, दुआ के बारे में, हर तरह की तालीम खुदावन यीशु मसीह ने उनको दी। क्योंकि खुदावन जानता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो हमसे क्या करता है, बातचीत करता है, हमसे कलाम करता है। तो हमने खुदावन के कलाम में से क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा यिर्मयाह की किताब में से,
जो खुदावंद का कलाम बेपरवाही से करता है हाँ जी, वो मलाऊन है। तो आप मलाऊन कहलाना चाहते हैं? नहीं ना। आज खुदा छोटों से भी कलाम कर रहा है, आज खुदा बड़ों से भी कलाम कर रहा है, और ख़ास तौर पर अपने बरगज़ीदा चुने हुए खिदमत गुजार लोगों से वो स्पेशल कलाम कर रहा है। हालेलुया। अगर आप खुदा के खादम हैं, खुदा ने आपको चुना है, अपने लिए अलग किया है कि आप उसका काम करें, उसके कलाम की खिदमत करें, और ये तलवार, जो तलवार आपके हाथ में दी है, अगर आप इसको नहीं चलाते, इसका इस्तेमाल नहीं करते, फिर आप क्या हैं? मलाऊन। करंथियों मेरे साथ निकाले, पहला करंथियों उसका 9वां बाब, अगर आप पहले इब्रानियों का हाथ निकालें, उसका 4वां बाब और उसकी 12वीं आयत। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर आप ध्यान से सुनिएगा। और हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, हालेलुया। और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत। खुदा का कलाम क्या है? दो धारी तलवार से क्या है? तेज है। ये तलवार है। अगर इस तलवार को आप खून रेजी से, यानी किससे? जो रूह, जान, बदन और बंद और गुदे में से होकर गुजरती है, जो हमारे ख्यालों को, दिलों को जांचती, हमारे इरादों को जानती है, अगर हम इस तलवार का इस्तेमाल नहीं करते, अगर इस कलाम से किसी को नहीं बचाते, अगर कोई गुनाह में है, कोई बदी में है, कोई मौत की हालत में है, उसको ये खुशखबरी नहीं सुनाते, तो फिर हम क्या है? मलाउन है। ठीक है। ये दो धारी तेज तलवार से क्या है? तेज है खुदा का कलाम, और ये जिंदा और मौसर है, बेजान नहीं, ये जिंदा है और ये असर दिखाता है। जब आप इसको किसी को सुनाते हैं और खुदा के इस काम को जाकर करते हैं, तो ये जिंदगियों में असर करता है या नहीं? हालेलुया। ये जिंदा और मुअस्सर है, ये असर करता है, ये बंद ये रूह, जान, बदन बंद और गुदे में से होकर गुजरता है, और हमारी सोचों ख्यालों को क्या करता है? जांचता है। अगर हमारे ख्याल सोच बुरे हैं तो उनको क्या करता है? पाक करता है अपने पाक कलाम के वसीला से। हालेलुया। तो अगर हम ऐसा नहीं करते, तो फिर हम क्या हैं? हम मलाउन हैं। खुदा का कलाम ये सिखा रहा है कि हम क्या हैं? हम मलाउन हैं। अगर हम उसका काम बेपरवाही, लापरवाही से करते हैं, क्योंकि हम चुने हुए, हम बरगज़ीदा लोग हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम इफ्सियों में लिखा है कि उसी ने बाज़ को रसूल, उसी ने बाज़ को नबी, उसी ने बाज़ को मुबश्शिर, और उसी ने बाज़ को चरवाहे और बाज़ को उस्ताद बनाकर दिया, ताकि क्या करें? मसीह का बदन तरक्की पाए। उसने खिदमत के लिए लोगों को चुना, जिनको ये खिदमत दी, ताकि इससे क्या करे? मसीह का बदन तरक्की पाए। तुम खुदा का ये काम करो ताकि लोगों तक ये खुशखबरी जाए, लोग खुदा के कलाम को सुने और मसीह का बदन क्या करे? तरक्की पाए, कि मसीह ने मेरे लिए जान दी, मसीह ने मेरे लिए क्या किया, मसीह मुझे हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है, मसीह मुझे हर दुख से, बीमारी से, रूप से क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। हालेलुया। कभी आप बताएं, आप खुदावन की हुजूरी में बैठे ईमानदारी, दयानतदारी के साथ बताएं, कभी आपने दिल से खुशी के साथ खुदा के कलाम को किसी के साथ शेयर किया आपने? अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आज खुदा का कलाम बहुत सख्त है। अगर नहीं करते तो फिर आप क्या हैं? मलाउन है। अगर करते हैं तो फिर आप क्या हैं? मुबारक हैं, क्योंकि वो जिसको बेटा बेटी बनाता है उससे कलाम करता है, ताकि वो क्या करें? मेरे कलाम से तरबियत, नसीहत पाएँ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्लीज़ खुदा के वास्ते ऐसा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको मार पड़ेगी। हर शख्स को उसकी लियाकत के मुताबिक तोड़े दिए गए हैं। जिसको जितना दिया गया उसे उतना ही तलब किया जाएगा। अगर खादम है तो जितना ज़्यादा दिया गया उसे उतना ही लिया जाएगा। अगर आप कलीसिया के मेंबर हैं, सुनते तो आप भी हैं, आपको भी दिया जाता है खुदा का कलाम। तो अगर आप उसको दबा देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका लेन देन नहीं करते, तो फिर आपसे हिसाब लिया जाएगा। बहुत सख्त आपको मालिक से क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी। लेकिन मुबारक वो नौकर है जिसका मालिक उसको आते हुए देखता है, जो जिम्मेदारी, जो काम उसके सपुर्द लगाया, अगर वो करता है तो वो क्या है? मुबारक है। अगर वो उस काम में, उस कलाम में लापरवाही, बेपरवाही नहीं करता, तो वो शख्स क्या है? मुबारक है। तो खुदावन आपको मुबारक खुदा ने ठहराया। वो चाहता है कि आप हमेशा मुबारक रहें। ऐसा ना हो कि आप नजात की राह पर हलाक हो,
میرے بیٹے میری بیٹی میں نے کوئی کام تیرے ذمہ لگایا ہے, میں تو چلا گیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس کام کو تو پورا کر تاکہ میں جلدی جلدی آؤں اور تجھے ہر دکھ ہر بیماری سے کیا کروں, رہائی دوں, اور جلدی سے میں تجھے اوپر اپنے ساتھ لے جاؤں. ہاللیلویا. وہ اتنی ہم سے محبت کرتا ہے, ہم تو کبھی ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کلام سنا ہے. ابھی یہاں جو شخص یہاں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں, اتنی لمبی تلاوت ہوتی ہے, ہمیں کسی ایک بھی آیت پر غور نہیں کرتے کہ کوئی ایک کلام کی آیت ہمیں چھو جائے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا روح اور عقل سے کیا کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے, روح عقل سے اس کی حضوری میں آنا چاہیے. سب کچھ جو بھی کرو روح سے اور عقل سے کرو, ایسے نہیں آ کے لاپرواہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں. ہمیں بہت مار پڑے گی. خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے, اس نے ہمیں کسی کام کے لیے چنا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے اس خدمت کے لیے چنا ہے, تو تم اس کام کو کیا کرو, دل سے کرو, خوشی کے ساتھ کرو, کیونکہ جو بھی کام کوئی اچھا کرتا ہے اس کے لیے ہی ویسا ہی ہوتا ہے. ہاللیلویا. خدا کا بندہ پالوس رسول اپنے آپ کو غلام کہتا ہے. افسیوں کے خط اس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک. اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو, بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی کیا کرو, مرضی کو پورا کرو. بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم خادم کو خوش کرنے کے لیے کر دیتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسیح کا کیا کرتا ہوں, بندہ سمجھ. بندے کا مطلب سمجھتے, غلام. کہتے نہیں یہ میری بندی, یہ میرا بندہ ہے, یعنی یہ غلام ہے. وہ اپنے آپ کو غلام سمجھ رہا ہے کہ میں خدا کا. پالوس رسول اپنے آپ کو غلام کر رہا ہے. غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی, اس کی مرضی کیا ہوتی ہے, مالک کی مرضی کو پورا کرنا. تو اس نے مالک کی مرضی کو پورا کیا اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مالک کی مرضی کو پورا کروں تاکہ مجھے اس کا کیا کرے, مجھے اس کا اجر ملے. آپ کبھی بھی کوئی کام کرتے ہیں تو آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں, بلکہ یہ جان کر کریں کہ کس کے لیے کرتے ہیں, خداوند کے لیے کرتے ہیں, اور جی سے کریں, یعنی دل سے کریں کہ یہ کام میرا نہیں, میرے خداوند کا ہے. چاہے کام کریں یا کلام کریں تو کس سے کریں, جی سے کریں, دل سے کریں, خداوند کے لیے سمجھ کر کریں, نہ کہ کسی انسان کے لیے کریں. کیونکہ خداوند آپ سب سے پیار کرتا ہے, جتنا وہ اپنے خادموں سے پیار کرتا ہے اتنا ہی پیار وہ آپ سب سے کرتا ہے. وہ کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے. وہ جس کو جتنا جتنا دے گا اس سے اس کے مطابق وہ کیا کرے گا, حساب لے گا. تو خداوند ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم میرے کام کو لاپرواہی سے نہیں کرو, کیونکہ میں نے تمہیں نجات دی ہے, میں نے تمہیں بچایا ہے, تمہیں میں نے ہمیشہ کی زندگی دی. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم ملعون ہوگے. اگر تم میرے کام کو خوشی سے کرو گے, دل سے کرو گے, جیسے اس کا بندہ پالوس رسول کرتا تھا, تو پھر تم کیا ہوگے, تم مبارک ہوگے, تم واقعی میرے کیا کہلاؤ گے, بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے. آمین. اور کبھی بھی خدا کے کلام اگر جب سخت ہوتا ہے تنبیہ کی جاتی ہے تو پلیز اس کو برا مت منایا کریں, کیونکہ یہ آپ کے سیکھنے کے لیے. خدا نے بھی استشنا کی کتاب اور اس کے 8ویں باب اور اس کی 3 آیت میں کہا کہ میں نے تمہیں عاجز ہونے دیا. میں نے کیا کیا, ذرا پڑھ لیں ذرا استشنا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت. کبھی کبھی خدا ہمیں مشکلوں میں, پریشانیوں میں, دکھوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم کچھ سیکھیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے, کیا کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم اپنی مشکلوں میں, اپنی مصیبتوں میں, اپنے کاموں میں پڑے رہتے ہیں اور لاپرواہی, بے پرواہی کر کے خداوند کی حضوری سے چلے جاتے ہیں. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی, اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا, اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا, تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا, بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. آمین. آمین. کیا سنا ہم نے, اور اس نے تجھ کو عاجز کیا, تجھے بھوکا بھی ہونے دیا. کبھی کبھی خدا ہمیں تنگ دستی, ہمارے حالات اتنے وہ کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ اس میں ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھ میں تیرے لیے میں نے کیا کیا, میں نے تجھے دنیا سے الگ کیا ہے اور میں نے تجھے اپنا بیٹا اور بیٹی بنائی. وہ کہتا ہے کہ میں نے جو جس کو تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے, میں نے وہ من تمہیں کھلایا جو آسمان سے اترتا ہے. تمہیں بھوکا ہونے دیا, میں نے تمہیں عاجز ہونے دیا تاکہ میں تمہیں کیا سکھاؤں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کے منہ سے کیا نکلتا ہے, کلام. ہم کلام سنتے ہیں, سنتے تو ہیں, لیکن کبھی بھی اس کا نہ یقین کرتے ہیں, مرضی ہم اپنی ہی پوری کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم سنتے ہیں لیکن ہم مرضی کیا کرتے ہیں, اپنی پوری کرتے ہیں. وہ ہمیں دکھوں میں, مصیبتوں میں جانے دیتا ہے, ہمیں بھوکا ہونے دیتا ہے, ہمیں بیماریوں میں جانے دیتا ہے, تاکہ ہم کچھ سیکھیں کہ ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
खुदा के बेटे यीशु मसीह ने भी तो इब्लीस का इसी से मुकाबला किया था ना। लिखा कि रूह उसको कहाँ ले गया? बियाबान में। रूह ने खुद उसको आजमाइश के लिए, खुदा ने अपने बेटे को खुद बियाबान में भेजा ताकि क्या? आजमाया जाए। तो जब वो आजमाया गया तो वो कलाम पर पूरा उतरा। उसने भी इब्लीस को कहा, इब्लीस हमेशा हमेशा हमारे दिल में शक डालकर हमें दुनियावी चीज़ों की तरफ लेके जाता है, लेकिन खुदा हमें रूहानी चीज़ों की तरफ लेकर जाना चाहता है। वहाँ भी इब्लीस खुदा के बेटे यीशु मसीह से कह रहा है कि तेरे हाथ में जो पत्थर है तू उसको क्या तू फरमा तो ये पत्थर क्या बन जाएगा? रोटियां बन जाएंगी। लेकिन उसका बेटा कलाम से इसको जवाब देता है कि नहीं, खुदा इंसान रोटी से जीता नहीं रहता बल्कि किससे जीता है? हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो जब हम इस तरह खुदा के कलाम जो खुदा ने हमारी जिंदगी में रखा है, रोटी ही से हम जिएंगे नहीं बल्कि खुदा का कलाम का यकीन करें कि खुदा ने जो काम मेरे जिम्मे लगाया मैं उसको खुशी के साथ करूं, लापरवाही बेपरवाही से नहीं करूं। जो काम मेरे जिम्मे दिया गया मैं उसको पहले करूं, उस काम को पहले अव्वल दर्जा दूं और दूसरे कामों को बाद में। 6 दिन किसके हैं? आपके हैं। और 7वां दिन किसका है? खुदा का है। तो हम उसको बेपरवाही लापरवाही से क्यों गुजार देते हैं? कभी ये चर्च भरा होता है, कभी ये चर्च खाली होता है, कभी ये कुर्सियां भरी होती हैं, कभी खाली होती हैं। तो ये बेपरवाही और लापरवाही है। खुदा आपसे सख्त इस बात से खुदा क्या है? नाराज। आप यकीन करें, मैं ये बात खुद से कोई बात नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैं खुदा से पूरे हफ्ते मैंने खुदा से कलाम मांगा कि खुदावन तू मुझे कलाम दे। बाज़ दफ़ा हम इतने मसरूफ़ होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन जब हमारा दिल खुदा की तरफ लगा होता है, हमारी सोचें हमारे ख्याल खुदावन की तरफ लगे होते हैं, तो खुदा कहता है मैं अपने महबूब को नींद ही में दे दूँगा। आमीन। आप करें तो सही उसका काम, उसके लिए कुछ करें तो सही, वो आपको नींद में ही कलाम दे देगा। आपको फिर वक्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नींद में वो कलाम देगा। और मैं सच खुदा की हुजूरी में खड़े होकर कह रही हूँ, कलाम खुदावन ने मुझे, मैं गहरी नींद में सोई थी, मुझे खुदा ने उठाया और मुझे ये सब हवाले सारा कलाम खुदावन ने मुझे दिया। तो खुदा जिससे प्यार करता है, खुदा उससे क्या करता है? बात करता है। खुदा उसको मलामत करता है। और जो मलामत और तंबी को, क्योंकि हर तरह की तंबी जो होती है वो खुशी का बायस नहीं होती। किसी को नसीहत की जाए, किसी को कोई बात अच्छी समझाई जाए तो वो इंसान को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो उसको ले लेता है वही अपनी ज़िंदगी में बरकतें पाता है। जैसे उसको नानी औरत ने, जैसे हन्ना ने, तो खुदा ने उनको बरकतें दी, आज उनकी मिसाल दी जाती है। अगर हम वैसी औरतें, वैसे बेटे बेटियां बन जाएं तो खुदा हमसे कितना खुश हो। हालेलुया। लेकिन हम कभी भी हम खुदा के काम को लापरवाही से, बेपरवाही से जब करते हैं तो फिर खुदा बहुत दुखी होता है, खुदा बहुत नाराज़ होता है, हमारे सबब से वो नाखुश हो जाता है। क्योंकि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है खुदा हमसे। उसने हमें दुनिया से अलग किया, उसने चुन के अपने पास बुलाया, उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम खुश रहें, हम खुशी की जगह पर रहें, खुशी के मकाम में रहें। लेकिन हम दुखों में रहते हैं, हम अपनी मुसीबतों में फंसे रहते हैं, कभी भी खुदावंद की हुजूरी में नहीं आते। हमेशा ये कलाम दिया जाता है कि तू खुदावंद के दिन को, सब्बत के दिन को पाक मान, तो फिर मैं तुझे देख आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, तुझे बाप यकूब के मेराज पे से खिलाऊंगा। हालेलुया। आप यकीन करते हैं इस बात का? नहीं करते आप। अगर आप करें तो खुदावंद के दिन को आप पाक मानें, आप खुदावंद को पहला दर्जा दें, अपनी मुश्किलों मुसीबतों को खुदावंद पर डाल दें। वो कहता है कि अपनी परेशानियों को, अपनी फिक्रों को क्या कर? मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो तुम्हारी फिक्र करता है, वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आप अपनी फिक्र अपने ऊपर लेते हैं। वो अक्सर पास्टर साहब इस बात की वो बात बताते हैं कि एक औरत कश्ती में बैठी होती है, यीशु की कश्ती के अंदर बैठ के, और उसने वो गठड़ी सर के ऊपर रखी होती है। तो वो जो कश्ती का मालिक होता है उसको कहता है कि तू ये गठड़ी उतार के कश्ती में रख दे। वो आगे से कहती है, बड़ी तेज़ होती, कहती है मैंने पहले इतना बोझ तो कश्ती में डाला, अब वो बोझ जो उसने सर पे रखा वो भी तो कश्ती में ही आ रहा है ना। तो अगर तू वो बोझ उतार के कश्ती में रख दे तो वो कश्ती का तेरा तो बोझ सर से उतर जाएगा ना। हालेलुया। अगर तू ईमान रखती है मैं यीशु की कश्ती में हूँ, तो मैं अपना बोझ, अपनी फिक्रें, मैं दुनिया के कामों को एक तरफ करूँ और फिर मैं खुदावंद की हुजूरी में। हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और 16वीं आयत, कोई भी पढ़ ले, बुलंद आवाज से पढ़े और इसको ध्यान से गौर से सुनो। जी क्या मैं आज़ाद नहीं? ना 16वीं आयत से पढ़ो। अगर खुशखबरी ना सुने, अगर खुशखबरी सुनाऊं, ध्यान से गौर से सुनिएगा, कलाम पर तवज्जो करेंगे। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है।
मुझ पर अफसोस अगर खुशखबरी ना सुनाऊं, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूं तो मेरे लिए अजर है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द हुई है। हालेलुया। बस क्या सुना आपने? खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं। अगर मैं खुशखबरी सुनाऊं किसी को या मैं सुना रही हूँ तो इसमें मेरा कोई फख्र नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा कुछ फख्र नहीं। तो मेरे लिए तो ये ज़रूरी है, बल्कि अफसोस मुझ पर अगर मैं खुशखबरी को ना सुनाऊं, खुदा के काम को लापरवाही बेपरवाही से करूं तो मुझ पर क्या है? अफसोस। अगर मैं कलाम के लिए अपना मुंह ना खोलूं, अगर हो सकता है मैं खुदा के कलाम को दूसरों तक कोई ज़िंदगी कोई जान बच जाए, ऐसा हो सकता है ना, तो अफसोस मुझ पर अगर मैं कलाम को ना सुनाऊं। वो कहता है मैं सुनाता हूँ तो मेरे मुझ पर कोई फख्र नहीं है। तो अगर मैं अपनी मर्जी से सुनाता हूँ, चाहे खादमों की तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन आप में से भी अगर खुदा का कोई कलाम सुनाता है अपनी मर्जी से तो इसका अजर है। हालेलुया। आप में से जो भी खुदा का कलाम सुनाएगा उसका अजर है। वो कहता है अगर मैं सुनाता हूँ तो मुझे कोई फख्र नहीं है इस बात का, लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से करता हूँ तो इसका अजर है। अगर मैं नहीं करता तो मुझे ये बात याद रखनी चाहिए कि मेरे सुपुर्द मुख्तारी दी गई है, मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुझे उड़ेन किया गया है, मुझे मसा किया गया है कि तूने मेरे काम के लिए अपने आप को क्या करना है? पेश करना है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे जो सब कुछ देता हूँ मैं तुझे आजिज भी करूँगा, तुझे भूखा भी होने दूंगा और तुझसे सब कुछ ले लूँगा, अगर तू लापरवाही बेपरवाही से मेरे काम को करेगा। मुझ पर अफसोस, हम पर अफसोस। अगर हम खुदा के कलाम को सुन हो गए हैं, उसको आगे नहीं फैलाते तो फिर हम पर क्या है? अफसोस है। अगर हम आदमियों को खुश करते हैं, उनको खुश करने के लिए खुदा का कलाम नहीं सुनाते, चुप रहते, खामोश रहते हैं, तो फिर हम खुदा के बंदे नहीं हैं। हम सिर्फ इंसानों को खुश करने के लिए उनके मतलब का कलाम उनको सुनाते हैं ताकि वो राजी रहें, वो खुश रहें। लेकिन जब जब खुदा सब कलाम करता था तो हमने देखा कि लेकिन अक्सरों से खुदा राजी नहीं था, क्योंकि वो उनको खुदा का कलाम नागवार गुजरता था। खुदा उनके लिए सब कुछ करता था, खुदा आसमान से मन बरसाता था, खुदा चट्टान में से कुछ चट्टानों से उनके लिए पानी भेजता था, सब कुछ करता था। खुदा रात में भी दिन में भी, रात को खुदा उनके साथ, वो दिन में बादल का सतून बन के, रात को आग का सतून बन के खुदा उनके साथ रहता था। लेकिन जहाँ कहीं उनको कोई कमी पड़ती वो बुड़बड़ाते, रोते और खुदावन की नाशुक्री करते। लेकिन अक्सरों से खुदा राजी ना था, लेकिन जिनसे वो राजी था उनको वो उस मुल्क में ले गया। हालेलुया। तो खुदा नहीं चाहता कि मैं तुमसे नाराज रहूं, वो चाहता है कि मैं तुमसे राजी रहूं, क्योंकि आपने खुदा से क्या किया है? सुलह किया है। आपने उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर आपने उसकी रास्तबाजी को पूरा किया, आप नए सिरे से पैदा हुए हैं। खुदा ने आपसे इतनी मोहब्बत की है, आप खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है। तो खुदा के बंदे पालूस रसूल की तरह कहें कि मैं हर चीज़ को कूड़ा करकट समझता हूँ, ना वो अपनी ताकत पर, ना कुव्वत पर, ना दौलत पर, ना नॉलेज पर, किसी चीज़ पर वो फख्र नहीं करता। वो किस बात पर फख्र करता है? खुदावन की सलीब पर, खुदावन पर फख्र करता है। और वो कहता है कि मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसका गुलाम हूँ, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी मर्जी सिर्फ क्या है? मैं खुदा की मर्जी को पूरा करूँ और उस खुशखबरी को सुनाऊँ। अगर मैं नहीं सुनाता तो मुझ पर अफसोस है। अगर मैं अपनी मर्जी से सुनाता हूँ तो फिर क्या है? इसके लिए मुझे अजर मिलेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मुझे ये याद रखना है कि कुछ चीज़ मेरे ज़िम्मे सुपुर्दगी मेरे ज़िम्मे लगाई गई है, मुझे कुछ सुपुर्द किया गया है, मुझे किसी चीज़ का मुख्तार बनाया गया है। तो मैं अगर उसको नहीं करूँगा तो फिर जब वो मालिक आएगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करते देखेगा तो वो फिर क्या करेगा? मुझे कोड़े लगाएगा, वो मुझे मारेगा। तो खुदा आप चाहते हैं, अगर खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है तो आप उसके कलाम पर तवज्जो करें, गौर करें। आज तक कुछ नहीं अगर उसके लिए किया तो करें। ये खुदा ने हमें बेटे बेटियां, रुपया, पैसा, दौलत, हर चीज़ किसने दी है? उस खुदा ने दी है ना। तो हम उस खुदा के लिए हम तो है कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसके इस कलाम को किसी में बांट देते हैं, इस खुशखबरी को सुना देते हैं, क्योंकि वक्त थोड़ा है। और खुदा कलाम किन से कर रहा है? कहता है ए आसमान के रहने वालों खुशी मनाओ। आप आसमान के रहने वाले हो, आप खुशी मनाओ। अफसोस उस पर जो तरी और समंदर, यानी जो खुशी पर और तरी पर रहता है उस पर अफसोस है। जो लोग ज़मीन पर रह जाएंगे, जो खुदा के कलाम का यकीन नहीं करते, उसके लिए कुछ नहीं करते, तो उन पर अफसोस। लेकिन जो आसमान के रहने वाले हैं उनसे वो बात करता है खुश रहो, क्योंकि इब्लीस बड़े गज़ब में है। वो चाहता है कि वो खुदा के लोगों को क्या करे? अपनी राह से हटा दे।
لیکن خدا بار 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 اپنے کلام سے ہمیں تنبیہ کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو جلدی جلدی یہ کام کرو تاکہ میں آؤں اور پھر تمہیں بادلوں پر اپنے ساتھ لے جاؤں. آمین. لیکن ہم خدا کے کلام پر توجہ دیتے نہیں دیتے تو تبھی پھر ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں ہوتی, پھر ہم ہر چیز سے کیا رہتے ہیں, محروم رہ جاتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت سے ہم پڑھیں گے, کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہم نے افسیوں کے حق میں لکھا ہے کہ اس نے بعض کو رسول, بعض کو نبی, بعض کو چرواہا, بعض کو استاد بنا کر بھیجا تاکہ کیا کرے, مسیح کا بدن کیا ہو, ترقی پائے. ہم سب جو خدا کے خادم ہیں, جو ایلڈر ہیں, جو مبشر ہیں, جو ڈیکن ہیں, ان کو خدا نے چنا ہے کہ کیا کریں, ہم دوسروں کو کلام سنائیں تاکہ ہم مسیح کا بدن کیا ہو, ترقی پائے. اور پھر خدا ان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنی بادشاہی میں کیا کرے گا, داخل کرے گا. کوئی بھی اس کو پڑھ دے, پہلا کرنتھیوں. آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بیدوں کا مختار سمجھے, اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے, لیکن میرے نزدیک یہ نہایت بس یہی تک ہے. خدا آپ کو برکت. ہم نے کیا پڑھا, آدمی ہم کو کس مسیح کا کیا سمجھے, خادم سمجھے, اور خدا کے بیدوں کا مختار سمجھے. خدا یسوع مسیح کے شاگرد کہتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے تو تمثیلوں میں بات کرتا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں تمہیں آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی کیا دی گئی ہے, سمجھ دی گئی ہے. تمہیں وہ بھید دیے گئے ہیں اور تمہیں مختاری دی گئی ہے. تو دیانتدار, اچھا مختار میں کیا بات ہونی چاہیے کہ وہ دیانتدار نکلے. اگر اس کے کام کو اس ذمہ لگایا گیا ہے تو اس کو دیانتداری سے بانٹے, دیانتداری سے کرے, کیونکہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم ہی ان کو کھانے کو دو. کن کو کہتا ہے, اپنے شاگردوں کو. تو جو خداوند کی خدمت کے لیے چنے گئے ہیں تو ان کے کام ذمہ لگایا گیا کہ تم ان کو کھانے کو دو. کھانے کو خدا کا کلام, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا انسان روٹی ہی سے نہیں جیے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو خدا کے منہ سے اس کا کلام, اگر کسی کو آپ کلام سے تسلی دیتے ہیں تو شاید وہ زندگی بچ جائے, شاید وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے. اگر وہ دکھ میں ہے تو وہ خدا کے کلام سے تسلی پائے گی. اگر وہ گناہ کی حالت میں ہے تو وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی کی وارث بنے گی. تو اگر آپ چپ رہیں گے, اگر کوڑی خوشخبری سنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں خوشخبری سنا سکتے. کوڑی سنا سکتے ہیں, انہوں نے کہا اگر ہم صبح ہونے تک انتظار کریں گے تو پھر ہمیں بڑی مار پڑے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بادشاہ کے گھرانے کو کیا کریں, خوشخبری سنائیں. تو آپ کیا ہیں, آپ بادشاہ کے گھرانے کے لوگ ہیں. ہالےلویا. تو کوڑی خوشخبری سنا سکتے ہیں. انہوں نے دیر نہیں لگائی, انہوں نے صبح کا انتظار نہیں کیا, تو ہم کس بات کا انتظار کریں. ہم خدا کے کلام کو کیوں نہیں دوسروں تک بانٹتے, ہم اس کام کو اتنی لاپرواہی بے پرواہی سے کیوں نہیں کرتے, ہم اس تلوار کو خون ریزی سے کیوں باز رکھ رہے ہیں, ہم کیوں ملاؤں ٹھہرنے والے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ تم میرے کلام سے کیا کرو. جب ہم کسی گناہ گار کی زندگی میں اس خوشخبری کو لے کے جائیں گے نا تو شاید وہ گناہ گار بچ جائے گا اس کلام سے, کیونکہ یہ 2 دھاری تیز تلوار سے کیا تیز ہے. جب یہ اثر کرتی ہے کیونکہ یہ زندہ ہے, مؤثر ہے, جب ہم سنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ شخص گناہ سے بچ جائے, ہے نا. تو اگر ہم سنائیں گے نہیں تو پھر کیا ہمیں مار پڑے گی نا. آپ سب خدا کا کلام سنتے ہیں. آج کل کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ عدم معرفت کی وجہ سے وہ فلاں ہلاک ہو گیا. اگر کوئی ہلاک ہوا تو پھر اس کی سزا ہمیں ملے گی, کیونکہ ہم تک تو کلام پہنچا ہے نا. تو ہمیں ان لوگوں تک لے کر جانا ہے جو عدم معرفت, جن کو نہیں پہچان ملی, جو نہیں خدا کی پہچان رکھتے. اکثر کلام میں لکھا ہے, روسیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آؤ دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں کیا کریں, ترقی کریں. یعنی عرفان کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی پہچان میں آپ کو خداوند کی پہچان ہے. کس کس کو خداوند کی پہچان ملی, ہاتھ کھڑا کریں. آپ اس کا مطلب نہیں ملی آپ کو پہچان. ہر روز خدا کا کلام سنتے ہیں, آپ ڈر ڈر کے کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. یسوع مسیح کون ہے, یسوع مسیح کون ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. تو پھر آپ اس کا مطلب آپ کو آپ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے, اس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, آپ کو اس کی پہچان ہی نہیں ملی کہ اس نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا, اس کی صلیب کھا لی, اس کی قبر کھا لی, اس لیے وہ زندہ ہے کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے, ہمیں اپنی پہچان دے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے کیا کریں, وارث ٹھہریں. آپ مبارک ہے, اس نے دنیا سے الگ کیا, آپ کو نجات دی, آپ نے راست بازی کو پورا کیا, آپ نے نئی پیدائش کا غسل لیا. تو لکھے آؤ آؤ دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں تاکہ کیا ہو, خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو. اس نے اسی لیے خدمت گزاروں کو چنا ہے نا کہ مسیح کا بدن کیا ہو, ترقی پائے. تو جب ہم دریافت ہی نہیں کریں گے, اس کو پڑھیں گے نہیں, اس کو پڑھنے سے ہمیں پہچان ملتی ہے, اس کو پڑھنے سے ہمیں
समझ मिलती है। खुदा का कलाम कहता है कि ना कभी अपनी कुव्वत पर, ना दौलतमंद अपनी दौलत पर, ना हिकमत वाला अपनी हिकमत पर फख्र करे। किस बात पर फख्र करे? कि वो मुझे जानता, मुझे समझता और मुझे पहचानता है। मत कहें कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मत कहें कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मत कहें कि मेरे पास बहुत बड़ी अच्छी जॉब है, मत कहें कि मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं दुनिया से ना कुछ भी नहीं है। इन बातों पर फख्र ना करें, इस बात पर करें कि मैं जिंदा खुदा को जानता, उसको समझता हूँ। हालेलुया। इस बात पर फख्र करें कि मैं इस कलाम को सुनाने वाला हूँ। मैं हमेशा इस बात की गवाही देती हूँ कि मैं ऐसी बंदी थी कि मैं किसी के सामने बात भी नहीं कर सकती थी, मुझे बात करनी ही नहीं आती थी। लेकिन मैंने बच्चों की मानी, मैंने खुदा की बादशाही को कबूल किया। एक खुदा के खादम आते थे हमारे घर में, पक्की कटर हम कैथोलिक थे, जो आज भी कहते हैं हम कटर कैथोलिक हैं, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, आप अपनी राह से नहीं हटेंगे। अरे आप अपनी जुबान से अपने आप को मुजरम ठहराते हो। आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो आपके लिए भी बुरा ही होगा। अगर यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया कि आप बच जाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। हमारे घर खुदा के खादम आए। अगर कलाम थोड़ा सख्त है या थोड़ा लंबा आ रहा है तो प्लीज़ आप सुनिएगा, इससे आप बरकत पा के जाए। मैं यकीन कहती हूँ कि अगर आप दिल से खुशी से कबूल करेंगे तो आज जो खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन। तो जब खुदा के खादम हमारे घर में आए, मुझे कुछ इल्म नहीं, आजकल तो मिशनों का चक्कर है, मुझे इन मिशनों के बारे में भी नहीं पता था। मैं किसी के सामने ताली भी नहीं बजाती थी, मुंह भी नहीं खोलती थी, गाती भी इतना मैं शर्माती थी। लेकिन जब मुझे इस बात की थोड़ी सी समझ आई, क्योंकि मेरी एक बहन थी, वो अक्सर कलाम के बड़े हवाले को देती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि इसके अंदर से कलाम निकलता है, तो वो कलाम असर करता है, वो आपकी ज़िंदगी को बदलता है। तो उनके घर खादम आते थे, ईमानदार खादम थे, वो उनके घर आते थे, निजात याफ्ता लोग थे। वो खुदावंद की जब प्रस्तिश कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बैप्टिज़म लेना है। मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि ये चीज़ क्या होती है। मैंने उनको बोला कि मुझे लेना है। उन्होंने मुझे कहा आपको तैयारी की ज़रूरत है। यकीन करें मुझे किसी बात, लेकिन मैंने उनको फ़ौरन ये बात कही थी कि मुझे खुदा का रूह तैयार करेगा। मुझे कोई बड़ी बड़ी बातें, कोई कलाम की कोई समझ नहीं थी, सिर्फ मेरे अंदर से वो बातें, मैंने कहा था मेरा खुदा मुझे कलाम करेगा, खुदा मेरी तरबियत करेगा, खुदा मुझे तैयार करेगा। वो इस बात से खुश हो गए, उनको मेरी ये बात अच्छी लगी। मैंने कहा अच्छा सुबह ही आए। फिर यहाँ आकर मैंने, खुदा ने मुझे हमेशा की ज़िंदगी दी, खुदा ने मुझे निजात दी और आज खुदा ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। और आप सब के बीच में मैं ये जो बोल रही हूँ, ये बोलने की ताकत कुव्वत किसने दी है? मेरे उस खुदा ने। जब हम खुदावन की आवाज़ को सुनते हैं तो अपने दिल को सख्त नहीं करते, तो फिर खुदा आपको अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदा चाहता है कि आप में से हर कोई उसके काम के लिए इस्तेमाल हो। अगर लापरवाही बेपरवाही से करेंगे तो फिर आपको क्या होगी? बड़ी मार पड़ेगी। अब आखिरी मेरे साथ हवाला पढ़ लें, मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ें। मैंने पहले ही कहा कि यीशु मसीह ने जब पहाड़ी वास किया तो उसने हर शख्स की ज़रूरत के मुताबिक उससे कलाम किया। क्या उसके शागिर्द थे, क्या छोटे थे, क्या बड़े थे, क्या आम थे, क्या हास थे, खुदा ने सबकी ज़रूरत के मुताबिक उनसे कलाम किया। और आज खुदा भी हर एक की ज़रूरत के मुताबिक, चाहे वो खिदमत गुजार हैं, खिदमत में हैं, जो खिदमत नहीं करते, हर एक से खुदा कलाम कर रहे हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक। अगर आप खुदा के कलाम का यकीन करेंगे, उसको तवज्जो से ध्यान से सुनकर अपने साथ लेकर जाएंगे तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। आमीन। इस पुरानी औरत को क्या बोला था कि अपनी रोटी लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं। उसने कहा हाँ मालिक, कुत्ते भी मालिकों के मेज से जो गिरता वो खाते हैं। कितना उसने अपने आप को हलीम कर लिया और खुदा से वो लेकर चली गई अपनी बेटी की शिफा। आमीन। अगर आप भी लेकर जाना चाहते हैं तो फिर कब इस कलाम का बुरा मत मनाइएगा, बल्कि खुश हों कि खुदा आपसे कलाम करे, खुदा आपको मलामत करे। और यीशु फिर उन से तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा के बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, तवज्जो से ध्यान से सुनिएगा, कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए।
कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर, आप ध्यान से सुनिएगा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। थोड़े आमीन। हमने क्या सुना? ये शादी की ज़ियाफत है, मोटे मोटे बैल ज़बा किए हुए, सब कुछ तैयार, सब कुछ रेडी है। आप लोगों को भी तो सब कुछ तैयार रेडी मिलता है, सब कुछ, लेकिन आप उसके लिए क्या करते हैं? लिखा है कि जो बुलाए हुए तो वो बेपरवाही, कोई कहता मुझे अपने खेत में जाना है, कोई कहता मेरा वो फलां मर गया, मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मेरे बच्चे बीमार गए। हर एक शख्स ने, उस मालिक ने जिसको शादी की ज़ियाफत में बुलाया तो उसने बेपरवाही की, उसकी ज़ियाफत को उन्होंने क्या समझा? हकीर समझा। वो कह रहा है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार कर दिया, तुम प्लीज़ आओ इस ज़ियाफत में, इस शादी में शामिल हो जाओ ताकि मेरा घर क्या हो, भर जाए। लेकिन बुलाए हुए इस लायक नहीं थे, वो क्या थे? नालायक निकले। उन्होंने बेपरवाही से खुदा के कलाम को बेपरवाही, लापरवाही से उन्होंने नहीं सुना और वो अपनी मर्जी ही करते रहे। वो अपनी मुसीबतों में, अपने दुखों में, अपने कामों में फंसे रहे। उन्होंने उनको ज़्यादा ज़रूरी समझा, लेकिन खुदा के कलाम को कोई अहमियत नहीं दी। फिर मालिक को गुस्सा आया, उसने कहा जा मोड़ों पे, सड़कों पे, कहीं भी तुझे कोई मिलते हैं, लूले लंगड़े लुंजे जैसे भी तुझे मिलते हैं, तू ले आ ताकि शादी की ज़ियाफत में लोग आएँ और ये ज़ियाफत लोगों से क्या हो, भर जाए। वो ले आते अपने लिए लोग, ऐसा ना कहें कि अगर कोई नहीं आता तो खुदा बहुत सारे लोगों को अपने लिए खड़ा कर लेता है, अपने लिए तैयार कर लेता है। उसको वो जानता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो दावत किनको दे रहा है? बुलाए हुओं को, जिनको उसने चुना है, जिनको उसने अलग किया है, वो उनसे कलाम कर रहा है, उनको बुलाना चाहता है। लेकिन उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने बेपरवाही के साथ खुदा उस मालिक की बात को नहीं सुना। वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहे, लेकिन खुदा के कलाम को उन्होंने अहमियत नहीं दी। वो उस ज़ियाफत में नहीं आए। वो कहता है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार रखा, आप सबके लिए सब कुछ तैयार है। जिन्होंने दुख मुसीबतें उठानी थी वो उन्होंने उठा लिए। खुदा के जितने शागिर्द, वो अपनी मौत कोई भी नहीं मरा, वो खुदा के कलाम को सुनाते हुए, खुशखबरी को सुनाते हुए वो मरे हैं। हमने तो कुछ भी, हम तो ज़रा सा कोई खुदा का कलाम सुनाते ही नहीं। हम अपनी मुसीबतों, अपने दुखों में हम परेशानी रहते हैं। खुदा को कहते हैं दुख मेरे लिए, मुसीबतें मेरे लिए, परेशानियां मेरे लिए। अरे आप खुदा के लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए कुछ करके देखो, फिर उसको उसके बाद याद दिलाओ कि खुदा मैं ये तेरे लिए कर रहा हूँ तो तू मेरे लिए क्या कर, ये कर। आमीन कह सकते हैं ना? अगर कुछ किसी के लिए करोगे तो फिर आप उसको कहोगे कि मैं ये तेरे लिए कर रहा हूँ। अगर आप करोगे नहीं तो सिर्फ रोते रहोगे और शिकवे शिकायत कौम बनी इसराइल की तरह बुड़ बढ़ाते रहोगे, तो फिर खुदा अक्सरों से राज़ी नहीं होता। अगर खुदा को आप राज़ी करना चाहते फिर उसके कलाम की आवाज़ को सुने, उस ज़ियाफत में आ जाएं। वो आज भी आपको ज़ियाफत में बुला रहा है कि मोटे मोटे बैल ज़बा किए, सब कुछ तैयार रेडी है, बुलाए हुओं को कह रहा है आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो फिर मैं जो इधर उधर खड़े हैं मैं उनको बुला लूँगा और फिर तुम्हें क्या करूँगा, वहाँ डालूंगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना। उसने कहा बुलाए हुए बहुत है, बरगजीदा थोड़े हैं। बहुत सारे लोग खुदावन के नाम से कहलाते हैं, बहुत सारे उसकी इबादत प्रस्तिश करते हैं, लेकिन बरगजीदा चुने हुए, अलग किए हुए लोग थोड़े हैं। आमीन। और खुदावन आज आपसे पता कलाम क्यों कर रहा है? खुदा आपसे इसलिए कलाम कर रहा है कि खुदा आपको गहरे में लेके जाना चाहता है। हालेलुया।
اس پورے کلام کے پیچھے خداوند کی آپ کے لیے یہی مرضی ہے کہ وہ آپ سب کو مجھ سمیت ہم سب کو خدا گہرے میں لے کر جانا چاہتا ہے. جیسے وہ کس کو لے کر گیا تھا؟ اس نے یہ بات کس سے کہی تھی؟ پطرس سے کہی تھی. پطرس نے ساری رات محنت کی لی کہ یہ چناؤ کا وقت تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع مسیح شاگردوں کا چناؤ کر رہے تھے، چن رہے تھے شاگردوں کو. تو وہ پطرس کیا کر رہا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ ماہی گیر تھا، مچھیرا تھا، مچھیاں پکڑتا تھا. وہ چناؤ کر رہا تھا. جو جالوں کی مرمت کر رہے تھے خدا نے ان کا چناؤ کیا. اور خدا جب بھیڑ کو تعلیم دینے کے بعد وہ جان بوجھ کے پطرس کی کشتی میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کو کہنے لگا کہاں لے جا؟ گہرے میں لے جا. وہ پوری رات محنت کرتا رہا، پوری رات اس نے جال ڈالا، کچھ بھی اس میں نہیں آیا. خدا پتہ آپ کو کیوں گہرے میں لے کر جانا چاہتا ہے؟ وہ آپ کو اس لیے گہرے میں لینا چاہتا ہے، وہ آپ کو دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہرانا چاہتا ہے. ہالےلویا. وہ آپ ہی کو برکت نہیں دینا چاہتا، وہ آپ کے وسیلے سے آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ جس سے محبت کرتے ہیں سب کو خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ برکت دینا چاہتا ہے. ہالےلویا. آپ کو باعث برکت بنانا چاہتا ہے خدا. لیکن آپ باعث برکت بننا ہی، آپ اپنے کی برکت نہیں لیتے تو آپ باعث برکت کیسے بنیں؟ خدا نے اس کو کہا گہرے میں لے جا. تو لیکن پھر جب اس نے کہا میں نے ساری رات محنت کی، جال ڈالا، کچھ بھی نہیں آیا. لیکن اگر تو کہتا ہے تو آج بھی خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ گہرے میں آ جاؤ. بلائے وہ شادی کی ضیافت میں آ جاؤ، آ جاؤ، میں تمہیں گہرے میں لے کر جانا. لیکن جب اس نے کہا کہ میں تیرے کہنے سے ڈالتا ہوں، تو پھر جب اس نے یسوع کے کہنے سے ڈالا تو کیا ہوا تھا؟ جال پھٹنے لگ گئے. پھر انہوں نے اپنے شریکوں کو بلایا کہ آؤ ہماری مدد کرو، آؤ تم بھی اس برکت میں شامل ہو جاؤ. ہالےلویا. اور جب پطرس نے دیکھا، اس کا چناؤ ہو رہا تھا، جب اس نے دیکھا تو وہ ڈر گیا، یسوع کے قدموں میں گر گیا کہ میں تو بڑا ہی گنہگار ہوں، تو چلا جا، میں اس لائق نہیں. خوف کھانے لگ گیا. تو یسوع مسیح نے کہا خوف نہ کھا، خوف نہ کھا، کیونکہ میں تجھے آدم گیر بنانا چاہتا ہوں. ہالےلویا. کیونکہ اس کو پتا تھا یہ اچھا ماہی گیر ہے، اس کو مچھلیاں پکڑنے کی، کیونکہ مچھلی آسانی سے نہیں پکڑی جاتی. آپ جتنا اس کو پکڑو گے وہ سلپ ہو کے پھر گرے گی، وہ سلپ ہو کے گرتی ہے. لیکن جو اچھا ماہی گیر ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے مچھلیوں کو کیسے پکڑنا ہے. تو انسان بھی مچھلی کی مانند ہے. آپ جتنا کلام سناؤ گے، جتنا نجات خوشخبری کو پھسل پھسل کے واپس ادھر ہی جاتے ہیں مچھلی کی طرح. لیکن خدا آپ سب کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ماہی گیر بنانا چاہتا ہے، آدم گیر بنانا چاہتا ہے. یسوع مسیح نے کہا خوف نہ کر، آج سے تو ماہی گیر نہیں بلکہ تو کیا ہوگا؟ آدم گیر. تو آدمیوں کا شکار کرے گا. اور پھر اس نے یسوع مسیح کے اس کلام پر کیا کیا؟ اس نے کشتیوں کو کنارے پر لگایا اور یسوع کے پیچھے ہو لیا. ہالےلویا. آپ نے کبھی ایسے کیا اس کی آواز سن کر اپنے کاموں کو ایک طرف رکھ کے اس کے پیچھے ہو لیے؟ ارے اس کے پیچھے ہو کر تو دیکھو، کچھ نیا کرنے کے لیے کچھ نیا کرو گے تو پھر ہی ہوگا. ہالےلویا. اگر سن کے اس کلام کو جمع کرو گے، دبا دو گے، تو پھر آپ کو بڑی مار پڑے گی. ہالےلویا. خدا کہتا ہے کہ میرے کام کو کیا کرو؟ خوشی کے ساتھ کرو. لاپرواہی بے پرواہی سے نہیں کرو. کام کرو، کلام کرو، جی سے کرو. اور پالوس رسول کی طرح کرو، کہو کہ اگر میں اس کام کو کرتا ہوں تو کوئی فخر نہیں، اگر میں اس کام کو کرتا ہوں تو کوئی فخر نہیں ہے، اگر میں نہیں کرتا تو مجھ پر افسوس، اگر میں خوشی سے کرتا ہوں تو اس کا اجر ہے. اگر پھر بھی نہیں کرتا تو پھر مجھے یہ بات سوچنی چاہیے کہ کچھ میرے ذمے لگایا گیا ہے، مجھے اڈیل کیا گیا ہے، میرے ذمہ داری سونپی گئی کہ تو کلام کی خدمت کر، لوگوں کو بچا، آدمگیر بن. تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر تو بڑی مار کھائے گا. ہالےلویا. میرے کو کل بہت خوشی ہوئی. ہم خدا کے خادم ہیں، اور خدا کے خادم جب کسی کو اڈین کرتے ہیں تو پھر اس کے یہ نہیں کہ اڈین کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ان کے لیے جو اڈین کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو خدمت کے لیے چنا ہوتا ہے، اور جو نہیں بھی ہوتے، آپ سب کے لیے بھی وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں. اور کافی ٹائم سے بھائی بوبی ہیں، وہ خدا کی خدمت، کلام کی خدمت کے لیے کہتے تھے ابھی میرا مائنڈ سیٹ نہیں، ابھی نہیں میں سناؤں گا. میٹنگ کے لیے بولنا میرا مائنڈ سیٹ نہیں، کلام سنانا میرا مائنڈ سیٹ نہیں. ہم ہمیشہ اس کو کہتے تھے کیوں آپ کیوں نہیں خدا کے کلام کو سناتے؟ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے کلام کو سناؤ، لیکن خدا چاہتا ہے کہ تو میری خوشخبری کو سنا. افسوس اس پر جو خوشخبری کو نہیں سناتا. لیکن میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ کل خدا نے اس کے بندھن جو ہے توڑے، خدا نے اس کو آزاد کیا. میں نے جب ان کو کل سیٹرڈے کی میٹنگ میں کہا آج آپ کلام کی خدمت کرو، تو انہوں نے کہا یس میں کروں گا. ہالےلویا. تو یقیناً پھر خدا اس کے لیے بھی کچھ کرے گا. اس نے اس خوشخبری کے لیے اپنا منہ کھولا. اور یہ نہیں صرف ہمیں خوشخبری چرچ میں بیٹھ کے سنانی ہے ایک دو لوگوں کو، ہمیں اس کے لیے باہر نکلنا ہے، ہمیں اپنا وقت دینا ہے، اپنا ٹائم دینا ہے، تو ہی ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور ہم خدا کا کام وہ فرض سمجھ کر نہ کریں بلکہ خوشی سے کریں، کیونکہ ہم اس کے کیا ہیں؟
बेटे बेटियां, और जितना काम बाप का जिम्मेदारी से बेटे और बेटियां करते हैं कोई और नहीं करता। ऐसी बात ही है ना, बेटे बेटियां ही बाप के दुख दर्द को समझते हैं, कोई दूसरा नहीं समझता। तो आप खुदा के कलाम के लिए अगर अपने आप को पेश करेंगी तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। उसके काम को क्या करना है, हमने खुशी के साथ करना है, बेपरवाही लापरवाही से ना करें, वरना फिर वो क्या कहते हैं, आप मलाउन हो। तो अगर आप उसके बेटे बेटी हैं तो फिर खुशी से इस खुशखबरी को दूसरों तक ले जाएं। आमीन। खुदावंद आपके पाक आज के पाक कलाम के वसीले मुझे और आप सबको बड़ी बरकत। आमीन।